día allim punchao sapanka kankuna ikichispa alillancho imaynayan pakarikusqanki kunan viernes punchao ñaqipa punchao ñantarikunchis turay ñañay ushqillamanta qallarikusunchis willakuyninchikunawan chayqa Elizabeth Astete canciller karirqan payqa pakallamanta vacuna hampita churaykuchikusqa chaymanta Violeta Bermúdez Consejo de Ministro umalliq rimarimusqa mana punis payqa yachasqachu vacuna hampita churachikusqanmanta hinaspapis kay domingo punchawta aqllariña tupawanchis turay ñañay chaymantapis rimarimullasqataq yacharisunchis. Elizabeth Astete, ex canciller, pakallamanta vacuna hampita churachikusqanmanta rimarimunku. Carta de renuncia nisqata churarisqa. Chayta ñawinchaspa chikaraqsis yacharaqanku vacuna hampita churachikusqanmanta. Ajinatan Comisión Permanente qayllanpi sut incharin. El presidente Sagasti Umalliqninchis noqa kikipis domingo p'unchawtaraq yachayku vacuna hampita churachikusqanmanta chunkatawayuq p'unchawta febrero killapiraq qillqayta churakamun chay qillqayta ñawinchasparaq noqaykuqa yachayku churachikusqanta. Consejo de Ministros conferenciata aparichisqanku. Chayman José Eliche, ministro del Interior, Oscar Ugarte, ministro de Salud, paykuna purikusqanku, hinaspa ajinata ninku. Mesas de sufragio nisqa, aswantas yaparikunqa aqllari p'unchawpaq, mana huñunarisqa kananchispaq. Hinaspapis, kanchispacha tutamantanmanta, esqunpacha tutamantankama, kuraq tayta mamakuna, unquq warmikuna, discapacidad kaqñiyuq runamasinchiskuna, kamachikuqkuna aqllarinankupaqqa, chaypacha ukhupi puririnanku, chaytan mink'arikamunku. Llaqta runakuna allinlla kanankupaqmi isqunchunqa suqtayuq waranja policíakuna llamkanqaku lliw Perú suyunchikpi sapakama regionkunapi. Ministro de Salud, vacuna hampimanta ajinata rimarimun. Chunqa suqtayuq p'unchawmanta pacha kaykilla ukhupi musuq kamachikuykunas lluqsirimunqa. Distritokunam sapakama rakisqa kanqaku. Maytiyasqankupim runakunata maskasun vacunasqa kanankupaq. Reñek padrompi imayna rikurisqankuman hina. Yuyarichik. Pusaq chunka watankumanta aswan machupaya kaqkunataraqmi vacunachkaniku. Teqsimuyuy unquy chayarimuktin. Violeta Bermúdez Consejo de Ministro umalliq ajinata rimarimun. Chunka pusaqñiyuq p'unchawkama kaykilla ukhupi imaymana kamachikuykuna hunt'akunan. Viernes p'unchawmanta ñawpaqmanqa sapa kimsa semana musuq kamachikuykuna lluqsirimunqa chaymantapis llaqtanchiskunaq sasachayninta riqsirinapaq. Arinisqaku vacuna gay katichita Martín Vizcarra hinaspapis Pilar Macetti hinaspapis Elizabeth Astete pakallamanta vacuna hampita churaykuchikusqanku chaypaq comisión allintan aqwirishan kay mana chanin rurasqankunamanta hinaspapis paykuna nishanku subcomisión de acusaciones constitucionales chiqanman tumpay qillqayta churarinqanku ch'uyachay pachapi kay qillqaypi iskay phasmiyuq minkashan chayqa Martín Vizcarra, Macetti, Astete paykunaqa delitos de colusión, negociación incompatible chiqankunamanta qatichisqa kanqanku. Francisco Sagasti Perú suyu umalliqninchismi mink'arikushan Perú suyu umalliq tiyaqataq munaqkunata pacto nisqata qillqaykunankupaq kunanmantaña mink'asqa kanankupaq runamasinchiskuna allin kanankupaq hinaspapis paykuna payqa pampachakuyta mañakamushallantaq yacharisunchis. Ñuqa sapankama partido políticokunata hayakuyman astawan ya mayqinaykupankupas llaqtarayku llamkachunku. Pajarin mincha punchawllañam elecciones aqllay. Chaymi Perú suyo kamachiq Francisco Sagasti sapankama partido políticokunata hayakamun llaqtaraykuma llamkankichik. Qillqaykanakusunqa huk pacto nisqanta imarayku astawan kay Perú llaqtanchik imapas kay salud llaqtarunapi kawsakuynin allin kananpaq. Pipas maypas llalichun kay elecciones aqllaypi chay partidokuna astawan llaqtarayku runarayku llamkachunku. Kamachiqa 2 de mayo hampina wasikaman chayarun. Kaypim chunka iskayniyuq sala operaciones chaynallamantaq chunka iskayniyuq camas recuperación nisqanta qawaramun. Kaypaqmi inversión karqa chunka isqunniyuq millones soles qullqi. Chaynallamantaqmi kamachiq rimarimun.
Paypa gobiernonqa mana samaykuspas llamkanqa llapan peruano llaqta runakunarayku. Ñuqa pampachaykuy nispa llapan llaqta runakunata mañakuni maychikanchik ayllun wañurun ampaykunata. Chaynallamanta Sapankama región llaqtapi uyarini manam intensivistakuna kanchu nispa. Chayraykuya kunan llamkanagachu astawan hutqayman. Kamachikmi minsaman isqunchunka kichknallataq kamawsi nisqanta huykamun. Iskay chunkam 2 de mayo hampina wasipaq, wakinñataqmi Lima hampina wasikunapaq. Waranja tawapachakllam kamawsi nisqan karqa. Kunanja iskay waranja pichqa pachaqllam kachkan. Kay killa tukuypaqtaqmi yapana kanja iskay pachaqtawan. Kamachik oxígeno medicinalmantapas rimarinmi. Kay hipa killakunatas pisilla kasqa. Kunansi pachak pichqa chunka isqunniyuq kachkan. Chaysi sapa punchaw pachak pichqa tonelada métricas nisqanta pajarichin. Chaynallataq kamachik rimarintaqmi vacunamanta. Ñas tawa chunka pusaqniyuq millones vacuna kachkanña. Hinallataq rimanakuchkanku negociación nisqan kachkan huk laboratoriokunawan. Iskay chunka millones tataqsi chay Sputnik 5 vacunata rantinqaku. Chaynallamantaq chunka iskayniyuq millonista laboratorio modernamanta. Hinallamantaq pichqa millones vacunatataq Johnson y Johnson nisqanmanta. Munaynique chunka uhnio abril killapi qallarikusun kay wakichiwan. Rafael López Aliaga Renovación Popular sutimpi puririk pantaykusqa chayqa imapi campaña rurayñinpi mana paymanta watukusqanmanta. Chayqa Comas Caraballo chayqankunaman purikusqa hinaspanisqa ñawpaq pacha aqllariypis payqa atipanqa. Yachasunchis. Husqa hinallataq chaskisqa tukuy ima riqsichikuykunata chay chawpinpis aswan runakuna huyunakurhusqa hinallataq carrukunapas kichkirusqaku. Kaynatam campañanta wichqaykusqa Rafael López Aliaga Caraballo hinallataq Comas ñanninkunata puririspa pulukunata alcohol en gel hinallataq mascarillakunata aypuspa. Chayta ruwaptinmi hatiqninkuna uña kuchichata huykusqaku. Pero suyu kamachik munaqmi kaynata campaña proselitista nisqata tukuykusqa. Chaynallataq rimarimusqa junhaytas kanman hiwillam kaykuna utaq fraude niykamusqa iskayrayachkansi chuya elecciones apakunanmantaqa. Chaypiqa iskayrayachkanim. Lliw Perú suyunchikpim votoykunata hapisaqku. Kikikupam computadora centro Capuanjaco. Lliw Perú suyunchikpi sapakama votoykuta mana kacharinaykupaq. Llumpayta anyaptinku imaynakas hampi campañan ukupi paypaqa huchansi kachkanman wirpun mana allin waqaychakusqan saludnin nisqantas usuchinman kasqa. Pantarjoni hamja yachankim manam unjunaymantapas hawarikurjanichu. Ari aswan allintam hawarikuyman karja. Sapa punchawmi iskaychunka iskayniyuq orasta llamkarjani. Manam puñunipaschu. Perú suyunchikpa sutimpi kaptinja allin ya. Candidato presidencial miniykamun llapallam kaynintas kallpawan tukuchkan masianjas kay primera vuelta nisqapi. Keiko Fujimori, Fuerza Popular sutimpi puririk paywan katikukunawan kushka campaña rurayñinta uchukachisqa. Payqa chayarisqa Villa El Salvador chiqanman yacharisunchis. Caravanawan puririspa candidata Fuerza Popular Ukuntakamari Keiko Fujimori campañanta wichqaykusqa paymi presidencia manchayta munachkan kay elecciones domingo punchaw chunka hukniyuq abril killata kunanpunis kusqa kasqa Mark Vito Husanwan chayaykusqa Villa El Salvadorman napaykusqa kaypi ayllukunata ñanninkunata puririspa kuskanchakuykusqa chaynallataq Nano Guerra García Patricia Juárez ñañan Sachi hinallataq Husampiwan candidata niykamusqa suyunchikqa manas takianmanchu chaysi kay programa Perú Abierto nisqata hisp'ichinman.
Planteamos Perú. Ñuhay kumniniku Perú suyu kichas hakachun llapanchikpa imaninang mikai kullihichanin chayha sayarichikha manam sasachakuychu chayna punitam hamutarhaku kay iskay gobierno hipa sasachakuyha huñunasqa llamkananku allinta chayta hamutaspaha hawaspaha imatam ruwananchik llamkana uraskunatam mastarichinanchik toque de queda nisqata pisichinanchik aforo nisqatapas yapana protocolo nisqakunatam tikrana. Huklaumantañataq allinta yuyaymanaspa rimarimusqa kay chunka wata ama estadupaq llamkananpaq Congreso hispichiyta munachkan ñawpakaq umalliq Martín Vizcarrapaq kay caso vacunagay nisqamanta. Yo voy a evitar. Ñuqaqa manam imatapas kunanqa rimasaqchu. Chaymatam aswan tuqpiwachkankichikman, nichkankichikman, politikapi hatigachachkan nispa. Ñuqa nini kay procesoqa hinam ñawpaqman rina. Presidencia manchay munaq Keiko Fujimori añaykusqa política pillanapakuyta taytanta Alberto Fujimori. Julio Guzmán, Partido Morado, Sutimpi Puriris, campaña rurayñinta, Internet chaupimanta pachap uchukachisqa. Hinas papis rimarimusqa Daniel Urresti paymanta, paypaq puriñinqa campaña rurayñinqa populista nispanin. Ajinallataq Rafael López Aliaga, Juliana Oxenford paymanta rimaykusqa, manan k'atayllapis chaninchu nispanlina yachasunchis. Teatro Leguía Ucumantam, Julio Guzmán, Juñunakuykusqa hatiqninkuwan, virtual Ukuntakama, Willakuyta, Apaspa, Hamutayninkunata chayachispa, chayananpaq kay elecciones apakusqanman, chunka hukniyuq punchaw abril killat. Manayakay hamuq pichqa watallapaqchu llamkachkanchik. Chunkantin hipa watakuna allin kananchikpaqmi llamkachkanchik kunan. Pandemia harkasqa kananpaq, economía kallpanchachinanchikpaq, kunan allin ruwasqanchikman hinam Perú suyunchikpa kawsakuynin kanja kay hipa watakunapi. Kay sillon presidencial manchayaymunaqmi rimariykusqa atipaqmasinmanta Daniel Urresti, paysiniykamusqa elecciones nisqata masiaspaqa kutichinjas kay fondos de la ONP nisqata. Populista punim payja. Tayta Urrestitam hawarhanchi kay watapi imayna Congreso ukupi llamkasqanta. Morado partiduja pensión chaskikuypi reforma kanantam mañakurja. Kikin runakuna munasqankuman hina chaymanta rimarinankupaq. Chaynallataqsi rimariykamusqa candidato Rafael López Aliaga rimasqanmanta, Juliana Oxford willakuqmanta, chayllaraq karavananta ruwachkaspa hikamarka llaqtapi. Valores ninkuna imayna kasqankuman hinas pay kawsakun. Manam chaynachu. Chihaqpiqa llakipaqmi candidatukuna kanku warmi usuchiqkuna. Kay huñunakuysi apakusqa protocolo de bioseguridad nisqata hispichispa asrunayuqlla hinallataq artistakunapas raymichasqaku. Alberto Beingolea, PPC Sutimpi Puriris, Villa El Salvador, llaqtaman chayaykusqa. Chakaymanta pacha, campaña rurayninta, uchukachipullanta, hinas papis, imaymana munachikuyninta, mas arimusqa. Mana chayllachu, paywan kushqa puririkkunawan, purikrikunamanta, aswantapis k'utukamusqa, yachasunchis. Kay tukuqnin punchaw campañan ñawparichisqanpim Alberto Beingolea umallikusqa karavanata Villa El Salvador Ukuntakama hatiqninkupaq ayllanpim willakuyta chayaykachisqa. Kaninakuyta, atipanakuyta sayachispa, kuskanchanakuy yachaq presidentita aklasun. Peruanukunawan rimanakuy atiqta, Congreso ukupipas, amañaya. Pichqa watatawanja chaqwapi atipanakuypi kasunchu. Ichaqa rimariykamusqa atipaqmasin Hernando de Sotomanta imaynamapayqa privadokunaman sajinqa vacunakunata rantinanpaq COVID-19 unquyta hullunanpaq nin. Paypaqa allinchiki chay kachkan. Pay hariki avión ninman hispiruspam hawasuyuman chayaykun vacunachikuq. Chaytaqa manaya llapanchik peruanukunachu ruayta atichuan. Perú suyunchikpiqa tukuyniraq runakunam kanchik. Hinallataqmi sasachakuykunapas hatun kanku.
PPC umallegmi anyasqa kunanqa gestión estatal nisqanchikta llamkay ruwasqanta pandemia pachapi hinallataq kamachikuykuna ruwasqanta wasipi wichqakunankupaq. Cuarentenaja pisillapas allinmi karja ichaja allin willasja. Imainan pichiqui kunan pachapiqa mana chaynachu karja kay Perú suyunchikpi. Cuarentenatam kamachikurjako runakuna imayna tiyakusqankuta mana allinta yachaspa. Suyunchikpi cuarentenaja manam allinchu karja, manam yanapawarjanchikchu. Runakunatam wasinkupi wichqarjunchik, mana yakuyuq, mana wayrapa wasikunapi. Chayna kaptinmi virus aswan mastarirjukun. Bengolea chaynallataq rimariykamusqa kay videojuego nisqakunamanta chaysipayqa yachaysapa kay Mario Bros nisqawan kay pukllaypi hinas payllallinqa. César Acuña, Alianza para el Progreso Sutimpi Puririk, campaña rurayninta Uchucachipullantaq. Payqa Perú suyuta umallinqa hina allintas kallpachakunqa vacuna hampita rantinanpaq. Hinas papis nillantaq. Pay umallikunqa hina manas impuesto nisqakuna waqmantas aswantapis kamakunqa yachasunchis. Uyakamu imallamkaytas ruwanja Presidencia de la Repúblicaman chayaruspaqa. Kikimi avioniman hispiruspa laboratoriokunata maskamusaq. Kikimi chay laboratoriokunapa dueñunkuwan rimamusaq vacunakunata apamuananchikpaq. Kay programa cara a cara sutiyuqpim rimariykamusqa iskay chunka pichqayuq millón peruanukuna vacunarachikuptinkuqa qullqinchikqa sayarinqa. Chayllachu mana kay negociokuna formalizasqa kananpaqpas kachkansi huk plan. Kunanja manam impuestokunata wicharichichuanchu. Ichaja aswan achka runakuna empresakuna tributo churanankutan maskananchik. Hinaptinja suyunchikpim formalización tamastarichisaqku. Acuña Peralta, candidato Alianza para el Progreso Ukuntakamari, nin estadupa qullqinta obrakunapi chaninchasun. Chaynallataq kay inversión privado sector kunapaq churasun hayllas llamkay utqayman kananpaq. Cara a cara wakichayman puriykullasqataq ollanta umalatazo. Payqa atipanqa kay Perú suyuta umallinqa hina Rusia suyumanta qhalitas vacuna hampita chayachimunqa. Chaypaqqa cooperación estratégica nisqatas ch'uyacharinqa. Aswanta yacharisunchis kay. Kunankamam sapa pachakmanta iskay chunka pusaqniyuq utaq tawachunka runakuna manaraq yachankuchu pipaq botanankuta. Paykunatam mañakuyman ama pantanankupaq. Iskay waranja chunka suqtayuq watapi hina. Kay hipa pichqa watakunaqa sasapunim kanjaku. Musuq llamkaykunamanta ollanta umalatazo rimamun kimsa punchawllaña kay comicios electorales apakunanpaq kachkaptin. Chaypis peruano runakuna akllananku. Pitaq kanja musuq Perú suyukamachik. Hinallataq musuq llamkaqkuna Congreso de la República wasipipas pichqa watapi. Paysi kutiyta munachkan sillón presidencialman candidato del Partido Nacionalista Peruano Ukuntakamari niykamusqa allin rimapayanakuykuna kachkan Rusia suyuwan kay vacunakunata rantinapaq coronavirus unquyta llallinapaq. Rusia estadoja ñam uyarjunña. Hinaptinja kamachisqañam kachkan vacunakuna apamunanpaq acuerdo kichananpaq. Putin presidente taja riqsinim. Paymi kamachikuchkan Perú suyunchik ñawpaqpi kananpaq. Vacunakuna apachimuananchik hinallañam. Haykapa chanin vacuna kasqanpas yachasqañam. Umalatazo rimariykusqa programa cara a cara nisqapi chaynallataq atipaq masinkunatapas anyasqa kunampuni candidato presidencial Perú Libre Ukuntakamari Pedro Castilluta. Castilloja wakin politikukuna hinam. Ñuqamantapas ñawpaqraqmi pay qallarirqa política ruaypi. Perú posible okupim karqa iskay waranja iskayniyuq watamanta iskay waranja chunka hanchisniyuq watakama. Yachasqañam karqa Toledo qhiwi kasqanqa. Castilloja manam allin yachachiytapas maskanchu, mana yamunanchu yachachiqkuna evaluasqa kanankuta.
Chaynallataq nisiuta rimasqa Fuerza Popular umalliq Keiko Fujimorimanta. Paytam anyasqa hanmi kamachirqanki sasachakuyta politikapi ñakarisqanta suyunchikpi nispan. George Forsyth, Victoria Nacional Sutempi Puririk, campaña rural ñinta internet chawpimanta uchu kachillasqataq payqa karunchasqa karishan coronavirus unquywan ratachikusqanmanta ichaqa payta qatikuqkuna mana hinallachu qiparinku aswantapis orquesta imatan apaykusqanku wasin chimpaman qhawarisunchis. Hawasqanchikman hinaqa manam hampina wasikuna kapuanchikchu kaqkunapas tuñiriypiñam kachkanku. Hamutaykusqan llapallan purisqanta campañanta ñawparichispa kay presidencia de la República nisqaman chayananpaq. Candidato George Forsyth virtual campañanta wichqaykusqa hatiq ninkunawan Cusca, Miraflores, localpi. Kaytapas rikurqanchikmi qanchis millones peruanukunam mana chuya yakuyuq kanku chaymi hatun sasaqa mana ya desagüenkupas kanchu yakipaq chaymantaqa mana ya pipas nanachikunchu. Añaykusqa equipo de trabajo llamkaq ninkunata hinallataq plancha presidencial tapas. Hipatulmikunapis caravana chayaykusqa Magdalena del Mar waqtankunakama. Takiq criolla Lucía de la Cruz, musicata Guajara Chimusqa, candidato Victoria Nacional, George Forsyth, rakisqa tarikuchkan COVID-19 unquyrayku. Balcón ninmantam hinallata teléfonowan hayaspa kay sillón presidencial manchayaymunaq rimarisqa llapa hatiq ninkuma. Riqsikuykichikmi allinniqñam kachkani musuqmantam hamkunawan Cusca kasaq pero suyunchiktam allin kawsayman apananchik. Chaynallataq rimasqa manam allin llamkaychu kachkan kay educación hinallataq seguridad ciudadana kananpaq pero suyunchikpi kunanja suyanjas domingo chunka junio punchaw abril killapi iban lluqsisqanta. Johnny Lescano, ashka runa masinchiskunawan campaña rurayninta puchukachisqa ashka llaqtakunapi. Ichaqa payqa nisqa manan pi partiduwanpis kushkachasqaqa purinqachu, manas pitapis manuyta munanchu. Yacharisunchis. Mana rakinakuspanku, tanjanakuspanku, llapanku, candidato presidencial Acción Popular pa waqtallampi kayta munasqaku. Chaynatan kay campañanta wichqasqa achka runawan Johnny Lescano, partidario local nimpi. Correligionarios umalliqmi niykamusqa manas ima alianzatapas ruwanqachu, pitapas manas divikuyta munanchu. Politikapi alianzakuna ruwayqa rakinakuymi yanapawaptikiqa huk ministeriotam husqayki ninakunku pisipas hañam chaykunamanta llaqta kachkan yanapakuyta munaspaqa allin sunqulla yanapakuchunku. Candidato de la Lampa, manarimayta munasqachu pikunasqanman gabinete ministerial pillamkaq ninku. Asuanja suyachkansi segunda vuelta manchayaspa pimaytapas llallinjas. Llapallan llaqta tapukuypim kaynata ninku. Iskaykuti elección peja ñuqaykum pitapas llallisaqku. Hipauraskunallapi caravana ñawparichisqa distrito de Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Breña, Miraflores, hinallataq cercado Ucuntacama. Hinaspapas takiasqaraqsi local partidario, llallipaq masin Hernando de Soto pajayllampi. Chaysi hatiq ninkuna, hayli nispaqa aparisqaku. Pedro Castillo, campaña rurayninta 2 de mayo, Plaza Chawpipi, 8 kachillantaq. Ñawpaq munayñinpi mas arimu musuq constitución nisqatas qillqaykunqa referéndum chawpimanta. Yacharisunchis. Mañanta wichqaspam candidato presidencial Perú Libre Ucuntacamarej, sillón presidencialma. Chayaspaqa constitución nisqatas tikranja, patriata kutichikunanpaq. Llaqtapa munayninman hina huk constitucionta ruwasunchik. Huknin llamkayninsi Tribunal Constitucionalta takyachinja. Imatataq chay tribunal ruwarqa llaqtapa mañakusqanta mana uyarqachu haykaqpas. Kallikunapi mañakusqankumanta manam imatapas ninkuchu yachachiqkunamanta allpa ruruchiqkunamanta. Pedro Castillo nin riksikunsi mayna llaqta runakunapa yanapasqanta sichusma mana
Segunda vuelta manchayaspaja, yanapanjas, pipas, kaimusu gestión pilluxisjanta, suyunchikta ñaupajman jurjunapaj. Pedro Castillo campañanta wichhaikusja, 2 de mayo plazapi, jatejninkunapa hayllampi merimarisja, presidencia manchayaspaja, amautapa sueldullantas, chasquinja. Hinallata, ministro kunatapas, congresista kunatapas, sueldon partillanta chasquinampaj, ninja. Ya papis Perú suyo maliktia hatak munajkuna campaña rurayninta uchukachipushanku. Sapanka llaqtakunaman chayarishanku paywan paykunata qatikuqkunawan kushka uchukachishanku. Yacharisunchis chikaqa kay willakuymanta. Hernando de Soto Collasuyo llaqtakunaman chayaykusqa. Chaqaymanta pacha campaña rurayninta uchukachimun. Yuraq llaqta Arequipa sulk'asuyuman chayaykusqa. Chaqaypitaq payta qatikuqkuna caravana nisqatara huakirichisqanku chaskirinankupaq. Payta qatikuqkuna k'iklunta paywan kushka puririsqanku. Tutamanta pachañataq puno sulk'asuyuman chayarisqa. Chaqaypitaq imaymana munachikuyninta riqsirichimun. Perú suyunchiktaqa manañam sapaqpiqa churachwanchu. Husqu llaqtayuqkuna nisqankuman hinapas Tejsemuyupa chawpinmi kanchik. Chayna kananpaqmi hawa suyukunaman lluqsinanchik. Verónica Mendoza Pañataq Cusco sulk'asuyuman chayaykusqa. Chaqaymanta pacha campaña rurayninta wisq'aykamun. Juntos por el Perú sutimpi puririg, Tupajamaru Plaza Chawpiman puriykusqa. Chaqaymanta pacha Pachamamanchispa haywarita ruraykusqa. Ashka runa masinchiskunawan kushka, jornada proselitista nisqaman puriykusqaku. Bakuna hampiqa mana qullqillapaq kanan, ch'uya puririy kanan. Mana aswanta runa masinchiskuna wañunanpaq oxigenopis kanallantaq. Hampina wasikunapi tukuy munakuywan chaskinawanchis. Ahinata ari ayllunchiskunataqa amachasunchis. Educación chiqampi. Irqichanchiskuna, waynasipaskuna manan kanchu paykunapaq internet. Chayta kallpachanallanchistaq. Marco Arana, Frente Amplio sutimpi puririg. Taqna sulk'asuyuman chayaykusqa. Ñuqaykuqa manam ayqiykusaqkuchu corruptokunamanta. Hinam corrupción tukunanpaq llamkasaqku. Allintam sayasaqku chay ruwaykunapi. Iskay kuti eleccionman yaykuytam munachkaniku. Chaymi lliw Perú suyunchikpi purichkaniku. Marco Arana, candidato ecológico hina paykama sutichakushan. Hinas papis, tía María, ajinallataq conga proyecto minero kuna, manapunis aswantaqa llank'ankumanchu. Mincha punchawllañan turay ñañay kamachikuyninchiskunata akllarisunchis hinaqa turay ñañay suyarikuychis TV Perú wakichiyta paqarinkama. Aswantapis lunes punchawkama.